Pak Vero. Oke. Oke. Mantap. Nah, oke. Halo, Beb. Halo. Beb ya. Kita sekarang ada berada di Sobe Turang namanya. Kita spot nanti di sana itu senior kita itu ada lagi baru. Oke, sampai nanti Tarzan Gover ikan. Lah kok njentit ono. Gak sah. Apa iki penting kenek ngono lho. Rezeki anak soleh. Ngerti sing ngantai kok. Paling diteni lho. Paling ngol. Heran aku ya. Pak Vero, iwake madhep rene no. Pak. Tak sadreke diluk kok tambah didelepno lho. Cilik ah, pancing cilik ah. Ora.
Alon. 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 Lho salim maneh. Piye, Rek? Mantap. Wong makani lumut arep kayak lemak. Ono kok maneh. Tambah mau. Ala arep gak lumut mau. Ora tahu ya, wong di dhuwur bengok-bengok. Ini dari tidak. Ini aku kan arang-arang nang kan bisa ini. Ya anak dipote motor dipote oleh bude dipote mlaku terus. Lagi ya, Rek. Ya. Ya, mlaku terus itu. Pak Berak. Oke. Oke. Mantap. Ah, oke. Daging, Rek. Kudu dah. Aduh, jiwa. Til. Wong loro tuh ale, Rek. Tak nawi. Ya no komen deh kono. Kayak ngono wong mancing. Lek gak oleh mau wet meneh. Oleh kalang bocor rek kalah. Irungnya ke. Iwak pakan lemah. Mantap, Bro, mantap. Lu salim maneh. Sampai dulu kan hitungannya budalnya sore, Cak. Iki lho. Cuk. Aku ono kene wis kene. Ngono gak leblas. Jane ambane pedungane piro? Ini ya kayak waki. Guyune tuh. Ora anu tapi guyune gak enak nih ya. Jaket ini mau. Ya masakku lah. Ngece ditutupi jaket jare. Ya masakku dah. Pirang wulan dem gak nyekel teklim. Ya lek pangling ngono lumrah. Iwake wis rada pangling. Ayo kena bidan. Ayo. Mulai ikut buat TV ning iki. Waduh. Cuman didik. Ocol. Tombake. Teyet. Tahan. Double, Bro. Kerti. Pandingi. Loro kaharup wareng.
itu yang berat itu Lim. Terokin lang lu. Putih ini sudah. Kapan? Bu, jam berapa? Itu ngomong dulu. Tapi senaruh nak paling gede. Nek, banyak rak palu. Ini gue mencari apa lagi mang kalau nak. Gue sering kasi ini mana.